5 minutes, 5 seconds. Mendoza bola. Jello. Field drops. Basket. 43-52. Siyam na lang ang abante ng Warriors. 4 minutes and 46 seconds. Bigondo. Masakay manapat. 10 seconds to shoot. Shot lock. Tira. 5 seconds. Basket. One foul. Huwag ka na pare. Foul number 24. Substitution ref. Third personal foul number 24. Second team foul. Nothing but the net. Yun. Good for 2. Four minutes, 27 seconds. Jelon. Jangan mga kasan. Nice one pare. Centrino. Basket. Wala ko tatabod ka pa. Jelon yung bola. 56-43. Marquez. Sa loob. Jangan mga kasan. 10 seconds to shoot. Na. Roque. Basket. Royal bola. Jelon. Kalimeron. Rebound shot. Marquez. Shoot. Roque. Barabat. Nice one. Rigonda. Good for 2. Three minutes, 11 seconds. 16-43. 10 seconds to shoot. Huwag kasi. 3-point shot. Bibot mo lang ako sa bunganga mo kasi nanak. Ako na Rigonda. Hindi ako lang sila. Barabat. Babat. Si Balaksak. Di pumasok. Ako na Jelay. Sumalaksak, sinalaksak. Yakan. Yakan. Basket. Basket. 2 minutes, 39 seconds. 60-45. 15 ang abante ng Warriors. 50 seconds shot na. 10 seconds to shoot. Hanap sa good for 2. Ano yung bola? Hindi yung pangalaway mo na sa akin. 50 seconds shot na. Dalawa, tatlo. Okay. Redondo. Basket. Wala ko datang. Nasira yung ring na pag dinang. 2 minutes to play. Nakayo ko eh. Ina. Marquez. Yakan. Di pumasok. Marquez. Basket. 1 minute, 43 seconds. $15 seconds, shot clock. 5 seconds to shoot. Sige, sige. Tinira. Ininom yata lang ang tubig sa ECI eh. Yakan. Ganda niya umihi ah. 10 seconds to shoot. Tinira. Ano ba dapat? Di pumasok. Ako ni Jello. Jego. Sa kay Roy. Marquez. 40 seconds. $15 seconds shot na. 10 seconds to shoot. 5 seconds shot na. Ina pare. Roque. Di pumasok. Panapat. Sila lakas. Wala pa rin. 10 seconds.
seconds. Yan! Basket! Ano yung bola? Jello, 3-point shot. Parang siyang ano, no? Tapos Di pumasok, ako na yung sa iba bata. na. Marami ako lang ganyan eh. Flat. Supremo. Sa iba na. Basket. Ah, Meron pala nun eh. dito. 66-51. Ulit. Jello, 3-point shot. Jello, for 3! Ano yung bola? Overact. Bola kasi. Butas. Ang ganda ng tira. Diaka! Bola pambubutas. Reverse layup. Na lang oh. 10 na lang. 66-56. 9 minutes, 5 seconds. 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Patay. Bigla. 3 points. Wala. Diaka. May, tinira. Wala. Very cute. Diba, Miki? Idog. Isinto sa sapatos. Diba, Miki? Tinira. Shoot mo. Yo. Gregorio, 3 points. 8 minutes, 12 seconds. Ma'am Martin, bago yun. Abay ba nag-ano kami ng mga surprise kay Mama? Ano kay Mama Maureen. Kasi nakikamit tayo sa kanila sa time niya. Katabi ko. Nung gagano'n pa naman ako. Diego, good for Close 2. time. Hindi, joke lang.